happy kami nga nag-picture, igami ba sila prinsipe. Ijay USA, bagito'y doang tito, bagayem ni mami. Dayjay met doang mother and daughter ijay, gayem ko dayjay mother. Nag-trip na to Europe, so first leg da Rome, balon-balon dani, basita prinsipe. Dayto'y dato'y kanawan, ka-picture na ni Antoine de Saint-Exupéry, ijay France mismo. Kita ka, han tayo makadaan ng US, when ng Rome, when ng France. Yung kaya tayo may nakasdada something French. Mapan tayo jay, Alliance Française, jay Makati. Ada dayto yung lugar, so hindi nakapanakit jay one time. O siyempre, ada Little Prince, nga nuk da jay, kinitsurak ditoy. Panoorin naman tayo makadaan ng jay France, mabaliman na di French place ito ay Pilipinas. Dahil pa'y gamitin, siyempre, ti istorya ni Basita Prinsipe, kaslala, at first glance, kaslala ko, para ubing. Diba? Nem actually, nabasahin tayo, hanga para ubing. Nem, okay lang tamit, no, adalag ito ubing na, makaigem kanya na, mabalinat na kas kanyang idi, nang lugi nga naman magsunay dubing na comics version, mayat natlatan mga igamanda, tapos nabasahin na iti parents da kanya na. Daytoy, taga Santo Domingo, Ilocos Sur ni Maxi, so ito'y agkabsat, taga Canada da, nagipatulad pa iti video, DJ Papang da, nabasbasahin ni Canadian girl, Ilocano Canadian, syempre with an accent, mas basahin na DJ Basita Prinsipe. Kasi dito'y kaanak kagalaon yan da. Surfer kids. Dito'y, manipod ka ni Sir Marlon Tagorda, iti Ilocos Sur. So, pinicturean na DJ, ada yung opisina na DJ Capitolio nga, ada collection na ti Little Prince items, Little Prince books, sabasabali nga images, kasi at the corner na. So, yun ang ikabi little ni Basita Prinsipe. Tapos, dahil ito'y met, post ti may nga gayem ko, nga Little Prince collector. Kunana, even though my mother is from La Union, I cannot understand Ilocano. But not knowing the language has never stopped me from collecting versions of this book. Collector da nga rod. So, may isang realization ko man, kasi nga banbantayak iti, no, kasi nga book fair. Gamin magusto ko no, kasi nga volunteer na cashier. Gamin, makikita ka da BJ tao na nilagagatangan da. Ano lang iti awit-awit da, no, lumabas da yung booth. Tapos nagdaman gumatang iti booth. Sino usually nagiti gumatang ti Basita Prinsipe? Basta usually nadama ko kanya da, Ilocano ba kayo? Actually, naramidak ti rough statistics, siguro po, 1/3 laing ti Ilocano, majority, gumatang da ti Basita Prinsipe, dapat collector da. So, kasla da Sir Marlon, kundi yung ko ni Jeje. Basta nagdarumuan nga translation ito yung Pilipinas, automatic na gumatang da. Tapos, makitrade da pa yung nagtuma internationally, para kanina dumapay na translations, different languages pa, halayan na Philippine languages. So, di ko man napanunod nga, iso nga doon ti kumagatan, di Basita Prinsipe, gamin, mas nga gaputa, agpol kolekta, na BJ buyers, not necessarily gaputa Ilocano da, ano kaya da mabasahin. Ngayon, madami dali dito mga buyers ko nada. Ay, dali dito mga Ilocano, mas pagaligan, ibagada nga handa nga kabisado unang ti Ilocano, either dimakil da jay ito Metro Manila, when no, nagiging kaklase ka gimatang dalain ka putagayan da. Ngayon ko nada, ti feedback da, nagriga mo mga basahin, fail ko nada. Nagito'y nagiging ko ako orin ti Banawag, idubing kami like kunaga. Si kami nagbabasa Banawag, nada. So, hindi nada na ti Basita Prinsipe,
ginatang ko lang, tagayan ko rin, yung nagligap mo nga mga watan ko nada. So, at ang day nakas di nga buyers, tatati na panunod ko nga ko, nga kasla panginganyo kanyada, mabaling nga usaren, Tibasita Principe Translation, akas tool for no, in knowing the Ilocano language. Gamin no pagkabayan din English, and dito yung Ilocano, mabalin mo sa rin nga, ay, masusulong, ay, dito gayong Ilocano version na. Gamin, syempre, posible nga dagdag duma, nabasa lang ng English version. Tapos, may, oray ng Ilocano da, oray ng makaawat da, may magdadiji kas lang pa nagbuting kanyada nga, naliga maawatan. Kasi namin naging bagat ni Sir Edgar, ba? Oo, maganda nga, kahit di ko naintindihan. So kasakas dyan. Yung tipang niya may kanyada, ang kayo nga mabuting, nga mamamo ni Basita Principe by, syempre, by buying the book. Tapos dyan, gamit, nuya pa yung English version, nadaras laing ng maawatan. Tapos, way pa the giant, at numas mamamo pa iti Ilocano language. So basta bali nga waste ko, tipang engganyo, kada iti may na-encounter ko, kada iti